दर्शक बंधु नमस्कार। प्रभु जीशु ख्रीष्टर पवित्र नाम रे आपण को प्रात ज्योति कार्यक्रम को स्वागत करुच्ची। यही कार्यक्रम द्वारा आपणकर जीवन में आशीर्वाद प्राप्त होती से आम प्रभु को धन्यवाद देवुँ। आज समय आम पाइचु ताहंकर वाक्य किसी ध्यान करिवार निमंते ताहंकर निकटवर्ती हवार निमंते। तेबे आसु ताहंकर निकट को जीवा प्रार्थना करिवा। प्रिय प्रभु तुमर प्रेम केते आश्चर्य अटे। तुम्हें आम को प्रेम करी दया करी ए जगत रे बंचाई रखिच एवं प्रभु तुमको जानिबार सुजोग दौच, तुम सांगरे कथबार्ता करिवार अनुग्रह दौच। धन्यवाद दौच। तुम वाक्य लेखा अच्छी एकमात्र सत्य जीवित ईश्वर जे तुम्हें तुमको जानिबा आउ तुम्हार प्रेरित प्रभु जीशु ख्रीष्ट को जानिबा अनंत जीवन अटे। आज तुमको जानिबा पाई एवं निजको मध्य जानिबा पाई चिन्हिबा पाई साहाय्य कर। यही प्रार्थना प्रभु जीशु ख्रीष्ट नाम रे उत्सर्ग करुअछु। आमेन। अनेक समय लोक माने निजको हीनमन्य बोली भावती, न्यून दृष्टि रे देखती। अपर पक्षरे एपरि किछि अछंती जे माने आत्मबड़ीमा करती, निजको समस्तंक ठारू बड़ बोली भावती, अन्य मान को न्यून दृष्टि रे देखती। भाई बणी माने प्रश्न होचे आमे निजको प्रकृत रे देखिचु कि चिन्हि पारिछु कि? दर्पण सम्मुखरे तो सबुदिन ठिया होचु, किंतु दर्पण आगरे निजे ठिया ही कि जो प्रतिबिंब को देखुचु, जो प्रतिमूर्ति को देखुचु, से विषय आम धारणा कौन? बेले बेले हीनमन्यता लोक मान को विषाद आड़ को नहीं जाए, निराशा हताशा आड़ को नहीं जाए। से माने अन्य मानकर सहित निजको तुलना करती, निजको अपारग मूल्यहीन बोली मन करती, आउ से माने निराशा हताशा मध्य को पड़ाते। अपर पक्षरे कई के अच्छंती से माने निजको एते बड़ मन करती, अन्य मान को तुच्छ देखती एवं से माने भावती से माने ही जगत रे समस्तक ठारू उच्चरे एवं बड़ अटंती। ए दुईटी जाक चिंताधारा ठीक चिंताधारा नुहे। ईश्वर आपण को आ मते समस्त को अपना सादृश प्रतिमूर्ति रे निर्माण करी अछंती। ईश्वर पवित्र वाक्य बाइबल ताहा प्रकाश करे। बाइबल प्रथम पुस्तक आदि पुस्तक तार 1 अध्याय सदाप्रभु परमेश्वर कथा कहले, आस आम्भे माने अपना सादृश प्रतिमूर्ति रे मनुष्यर निर्माण करू। प्रतिटी मनुष्य से गोटे प्रक्रिया रे सृष्ट होइछि। प्रतिटी मनुष्य मातार उदर रे से अदृश्य स्थान रे, से गुप्त स्थान रे ईश्वरंकर अदृश्य हस्त द्वारा आकार पाइछि, रूप पाइछि, जीवन पाइछि, गढ़ा जाइछि। भाई भणी माने प्रतिटी मनुष्य को ईश्वर सृष्टि करिसेंती। कहा कले समुदाय विश्वर सृष्टिकर्ता से प्रतिटी प्राणी को से सृष्टि करिसेंती, समस्त विषय वस्तु पदार्थ को से सृष्टि करिसेंती। जहाँ माने देखि पारुचु, जहाँ माने देखि पारु नाहु, ए सब विषय को से सृष्टि करिसेंती। आपण एवं मु मध्य ताहांकर सृष्ट अटु। तेबे आत्ममूल्यबोध बड़ गुरुत्वपूर्ण अटे। ए आत्ममूल्यबोध जेतेबेले ताहा न्यून हो जाए, सेतेबेले निराशा हताशा मध्य को आम माने चली जाओ, निजको अति नगण्य मन करू एवं सबुबले गोटे भय, गोटे प्रकार आशंका, गोटे प्रकार डर मध्य रही थाउ। मो दे किछि हब नाही एवं तार कारण मध्य अछि। बेले बेले बापा माँ निजर पिलामान को से प्रकार कहते, तू गधटा, तो दे किछि हब नाही, अन्य मान को देख से माने केमती करछंती। ए जो तुलनात्मक विषय आउ सेथिरे आमे जेतेबेले आम माने प्रतिद्वंदी करि पारुना हूँ, प्रतियोगितार आम माने पारुना हूँ, सेतेबेले आम माने निजको बहुत न्यून मन करू। आमे भूली जाऊ जे आमको जड़े सृष्टि करिसेंती। से ईश्वर अन्य मानकर सादृश प्रतिमूर्ति निर्माण करिनाहंती। से आपण को आपणकर सांग मानकर सादृश प्रतिमूर्ति निर्माण करिनाहंती, किंबा आपण को न्यून दृष्टि देखुवा कौन सी व्यक्ति और अनुसार सृष्टि करिनाहंती, कौन सी जीवजंतुर सादृश प्रतिमूर्ति निर्माण करिनाहंती। आपण सृष्ट होइछंती जीवित सृष्टिकर्ता ईश्वरंकर सादृश प्रतिमूर्ति, गौरवमय परमेश्वरंकर सादृश प्रतिमूर्ति। एक कथा भूली जातु नाही।
ସେଥିପାଇଁ ନିଜକୁ ନ୍यून ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖନ୍ତୁ ନାହିଁ, ବରଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ, ହେ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ମୋତେ ଗଢ଼ିଅଛ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପବିତ୍ର ବାକ୍ୟ ବାଇବଲରେ କଥା ଲେଖା ଅଛି, ଆଉ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପଢ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ମନ ଦେଇକି ଶୁଣନ୍ତୁ। କାରଣ ତୁମ୍ଭେ ମୋହର ମର୍ମର କର୍ତ୍ତା, ତୁମ୍ଭେ ମୋତେ ମାତୃଗର୍ଭରେ ଆଚ୍ଛାଦନ କରିଅଛ। ମୁଁ ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି, କାରଣ ମୁଁ ଭୟଙ୍କର ଓ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ରୂପେ ନିର୍ମିତ। ତୁମ୍ଭର କର୍ମ ସକଳ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ଏହା ମୋ ପ୍ରାଣ ଭଲ ରୂପେ ଜାଣେ। ମୁଁ ଗୋପନରେ ନିର୍ମିତ ଓ ପୃଥିବୀର ଅଧସ୍ଥାନରେ ଶିଳ୍ପିତ ହେବା ସମୟରେ ମୋହର ଅସ୍ଥିପଞ୍ଜର ତୁମ୍ଭଠାରୁ ଗୁପ୍ତ ନଥିଲା। ତୁମ୍ଭ ଚକ୍ଷୁ ମୋହର ସେହି ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପିଣ୍ଡ ଦେଖିଲା ଓ ମୋହର ଯେଉଁ ସବୁ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ଦିନକୁ ଦିନ ଗଠିତ ହେଲା, ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ହେଲେ ନ ହେଉଣୁ ତାହା ସବୁ ତୁମ୍ଭ ପୁସ୍ତକରେ ଲିଖିତ ଥିଲା। ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟରେ କେଡ଼େ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଲେଖା ଅଛି ଯେ ଆମେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଓ ଭୟଙ୍କର ଭାବରେ ନିର୍ମିତ ହେଇଛୁ। ପରମେଶ୍ୱର ନିଜେ ସମୟ ନେଇକି ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ମୋତେ ଗଢ଼ିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କର ଆତ୍ମମୂଲ୍ୟବୋଧ ବିଷୟରେ ଆମମାନେ ସଚେତନ ହେବା ଦରକାର। ଅନ୍ତତଃ ଦୁଇଟି ବିଷୟ ଆମମାନଙ୍କର ଆତ୍ମମୂଲ୍ୟବୋଧକୁ ବଢ଼େଇ ଦିଏ। ସେଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ? ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଈଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ମୋତେ ସୃଷ୍ଟି କରିଅଛନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ଆମମାନେ ପାପମୟ ଅବସ୍ଥାରେ ତାହାଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରକୁ ଚାଲିଗଲୁ, ଆମମାନଙ୍କୁ ସେଥିରୁ ମୁକ୍ତ କରିବାର ନିମନ୍ତେ ସେ ମୂଲ୍ୟ ଦେଇଅଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ମୂଲ୍ୟ ଦେଇକି କିଣା ଯାଇଅଛୁ। ସେହି ପରମେଶ୍ୱର, ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ପରମେଶ୍ୱର ଯେ ଦିନେ ଗଢ଼ିଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଆମମାନେ ପାପରେ ହଜିଗଲୁ, ଦୂରକୁ ପଳେଇଲୁ, ସେ ପୁଣି ମୂଲ୍ୟ ଦେଇ ଆମମାନଙ୍କୁ କିଣି ଆପଣା ନିକଟକୁ ନେଇ ଆସିଲେ, ଆପଣାର କରିଅଛନ୍ତି। ଦୁଇ ଭାବରେ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅଟୁ। ସେଥିପାଇଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ଅଛି, ତୁମ୍ଭେମାନେ ନିଜେ ନିଜର ନୁହଁ, କାରଣ ତୁମମାନେ ବିଶେଷ ମୂଲ୍ୟରେ କିଣା ଯାଇଅଛ। ତୁମର ଶରୀର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆତ୍ମାଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଅଟେ। ଭାଇ ଭଉଣୀ, ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି କି ଆପଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଅଟନ୍ତି? ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ପରମେଶ୍ୱର, ଜୀବନଦାତା ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କର ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ ବାସ କରନ୍ତି, ଅନ୍ତର ମଧ୍ୟରେ ବାସ କରନ୍ତି ବା ବାସ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କ ଠାରେ ନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆଜି ହିଁ ତାହାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଫେରି ଆସନ୍ତୁ। ମାଧ୍ୟମ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ତାହାଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ବିନଷ୍ଟ ନ ହୋଇ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପାଉଛୁ। ଯେତେ ଲୋକ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କ ନାମରେ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ ହେବାର ଅଧିକାର ଦେଲେ। ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମମୂଲ୍ୟବୋଧ ହେବା ଦରକାର। ଆପଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସୃଷ୍ଟ ପ୍ରାଣୀ କେବଳ ଅଟନ୍ତି ତାହା ନୁହଁ, ଆପଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଅଟନ୍ତି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପୁତ୍ର ଏବଂ କନ୍ୟା ଅଟନ୍ତି। ଓ ତାହା କେତେ ବଡ଼ ବିଷୟ ଅଟେ। ଏହି ପୃଥିବୀରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ଭାବରେ ବଞ୍ଚିବେ ଏବଂ ଅନନ୍ତ କାଳରେ ତାହାଙ୍କର ଗୃହରେ, ତାହାଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗରେ ତାହାଙ୍କର ପୁତ୍ର କନ୍ୟା ଭାବରେ ବାସ କରିବେ। ଏହାଠାରୁ ବଡ଼ ବିଷୟ କ'ଣ ହେଇପାରେ? ଆସନ୍ତୁ ନିଜକୁ ସେହି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ସମର୍ପି ଦେବା ଏବଂ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ, ଆମମାନେ ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛୁ। ଆମେ ହଜି ବିନଷ୍ଟ ହୋଇ ନରକରେ ଅନନ୍ତ କାଳ ରହୁ, ଏହା ତୁମର ଇଚ୍ଛା ହେଲା ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ। ବରଂ ସେଥିରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ତୁମେ ନିଜେ ମନୁଷ୍ୟ ସାଜି ଆସିଲ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନାମରେ ଜଗତରେ ଚଳପ୍ରଚଳ ହେଲ। ଶେଷରେ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁକ୍ତିର ମୂଲ୍ୟ ସ୍ୱରୂପେ ଆପଣାର ପ୍ରାଣ ଦେଇ ଆମମାନଙ୍କୁ ଫେରି ପାଇଲ। ଆମମାନେ ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛୁ, ପ୍ରଶଂସା କରୁଅଛୁ। ଆମମାନେ ତୁମର ସୃଷ୍ଟ, ଆମେ ମଧ୍ୟ ତୁମ ଦ୍ୱାରା କିଣା ଯାଇଥିବା ଲୋକ ଅଟୁ। ଆମେ ତୁମ ନିଜର ଅଟୁ। ଏହି ଆତ୍ମମୂଲ୍ୟବୋଧ ଆମମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ଆଜି ଦେଇଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛୁ। ଏହି ମୂଲ୍ୟବୋଧ ନେଇ ତୁମ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବଞ୍ଚିବା ନିମନ୍ତେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରୁଅଛୁ, ଆମେନ୍। ଯେତେବେଳେ ପିତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଗଭୀର ପ୍ରେମ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଅସୀମ ଅନୁଗ୍ରହ ଓ ଦୟା, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଚିରନ୍ତନ ଶାନ୍ତି, ଶକ୍ତି, ସୁମଧୁର ସହଭାଗିତା, ଶିକ୍ଷା ଓ ଚେତନା ଏବେ ପୁଣି ସଦାବେଳେ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ସହିତରେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଥିବା ଖ୍ରୀଷ୍ଟାଶ୍ରିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ରହି ସାହାଯ୍ୟ ଉପକାର କରନ୍ତୁ, ଆମେନ୍। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ।